नमस्कार दर्शक बंधु मु आज यही भिडियो रे आपण माननकु कहिबाकु जाउछि बेक्ड चिंगुडी किपरि प्रस्तुत करंती। जदि आपण माने केही चैनल रे नुआ थांती चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी ऊपर प्रेस करी पुनी ऑल नोटिफिकेशंस ऊपर क्लिक कर दियंतु। ताहेले एमिति जहा भी किछि नुआ नुआ रोसई संबंधी वीडियो अपलोड करिवि सर्वप्रथमे आपण माने देखिबाकु पाई परिबे एवं चैनल को यथेष्ट मात्रा रे लाइक शेयर करबाकु भूलिबेनी। ताहेले चलंतु देखि नबा बेक्ड चिंगुडी किपरि प्रस्तुत करंती एवं एथिपाई कौन कौन सामग्री प्रथमे नेबाकू हुए। आवश्यकीय सामग्री बड़ चिंगुडी पाखा पाखी 6 इंच साइज्र 4टी जायफल गुंड 1 चुटकी टिपे गोल मरीच गुंड 1 चुटकी चीज कोरा 100 ग्राम विनेगार 4 चामच पियाज संढा 6टी रसुण 3 कोला बटर 100 ग्राम लंका गुंड 1 चामच लूण स्वादानुसारे पियाज 2टी अदा 1 इंच पालंग साग 2 बिड़ा बड़ जीरा 1 चामच धनिया पत्र कटा 2 चामच ताजा क्रीम 100 मिली सॉस पाई बिलाती 4 ରୁ 5ଟି लंका गुंड 1 चामच लूण स्वादानुसारे बटर 200 ग्राम फ्रेश क्रीम 125 मिली रंधन प्रणाली टमाटो को काटी प्यान रे देई मध्यम आंचरे बसांतु अधा हेबा जाए गोलाई रांधंतु ओ परे छाणी दियंतु पुणी थरे प्यान रे ढाली सेथिरे बटर ओ लंका गुंड पकाई 8 मिनिट जाए मध्यम आंचरे घांटंतु शेषरे फ्रेश क्रीम ओ लूण पकाई फुटाई काढ़ी दियंतु चिंगुड़ी को धोई एक पात्र रे किछि पानी नेई विनेगार मिसाई चिंगुड़ी पकाई
30 ମିନିଟ୍ ସିଝାନ୍ତୁ। ଏଥର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ସାଇଜରେ କାଟନ୍ତୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ। ଏହି ଚୋପାକୁ ଓଭାନରେ 10 ମିନିଟ୍ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଶଣ୍ଢା, ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ ସବୁକୁ ଚୂନା ଚୂନା କରି କାଟନ୍ତୁ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ସଫା କରି ରଖନ୍ତୁ। କଡ଼େଇରେ ଅଧା ବଟର ଗରମ କରି ଜିରା ପକାନ୍ତୁ। ଫୁଟିଲେ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ବଟା ଓ ଲଙ୍କା ବଟା ପକାଇ 6 ମିନିଟ୍ ଭାଜନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସିଝା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଟା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲୁଣ ଓ ଅଦା କ୍ରିମ୍ ମିଶାନ୍ତୁ। ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହୋଇଗଲେ ଆଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଳଙ୍ଗକୁ ଧୋଇ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟନ୍ତୁ। ବଳକା ବଟରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ପିଆଜ ଶଣ୍ଢା ପକାଇ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଭାଜନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଜାଇଫଳ ଓ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ବଳକା କ୍ରିମ୍ ଢାଳି ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଆଗରେ ଓଭାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୋଳପାରେ ଏସବୁ ଭରି ତା ଉପରେ ତିଆରି ସସ୍ ପକାଇ ଉପରେ କୋର ଚିଜ୍ ସଜାଇ 2 ମିନିଟ୍ ଓଭାନରେ ବେକ୍ କରି ଗରମାଗରମ ପରସନ୍ତୁ।